ॐ नमो नारायणाय। प्रह्लादचरित्रम्। हिरण्याक्षेपोत्रिप्रभवरवपुषा देवभवता हदे शोकक्रोधक्लबिदधृतिरेदस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कसिपुरमरारादिसदसि प्रतिज्ञामादेने दवकिलवदार्थं मधुरिभो विदातारं कोरं सकलुदभसिद्वानसिरतः पुरत्साक्षात् गुर्वन् सुरनरमृगात् यैरिदं तं वरं लब्ध्वा ध्रुवतो जगदिह भवन्नायकमितं परिच्छुन्दन्दिन्दरातहरद दिवं त्वामगनयन् निहन्तूयस्तव पदमवाप्तस्य सरिभोको बहिर्दृष्टोऽन्तर्तदिदहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्दुःसैस्दैत्राभ्य किल भुवननान्ते संवृहयन् भियायातं मध्वा सकलजितकाशी निववृते तदोऽस्य प्रह्लादस्य मजनिसुदो गर्भवसदौ मुनिर्वीणाबाणेरधिगतभवत् भक्तिमहिमा स वै जाद्या दैत्यः शिशुरभिसमेत्य त्वयिरितं कतस्त्वद्भक्तानां वरदपरमोदा हरणदा सुरारीणां हास्यं दवचरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसि शिशितिच्चिरममं गुरुप्रोक्तं सहसा विदमिदमभद्राय दृढमिति अभाकुर्वन् सर्वं दवचरणभक्त्यैव ववृते अतीतेषु श्रेष्ठं किमधिपरिपृष्टे तदनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति वर्याकुलत्रिदिः गुरुभ्यो रोक्षित्वा सहजमधिरस्तेद्यभिवदन् वधोपायानस्मिन् यदनुदभवत् पादचरणे सशूलैराविद्धदा सुबहुमदितोदिक्कजगनगै मगासर्पैर्दष्टोऽभ्यनसनकराहारविदुदः गिरीन्द्रावक्षिप्तो व्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मद्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः सङ्गाविष्टस पुनरधिदुष्टोऽस्य जनको गुरुद्यादत्केः किल वर्णभासैस्तमरुणन् कुरो सा सान्निध्ये सपरुणुकाद्दै यदनयात् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परमभिविज्ञा नमसिषत् पिता शृण्वन्बाल प्रखरमखिलं द्वस्तुद्विपरं पिता श्रुण्वन्बाल प्रखरमखिलं द्वस्तुदिपरं रुक्षान्तप्राहरहैनं कुलहदकस्ते फलमिति फलं मे वैकुण्ठस्तवस जगदां साभिसफलं स एव त्रैलोक्यं सकलमधिधीरो यमगधीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रबिन्ते स्म स्तम्भं सलितकरवालोत्तिरिसुदः अधः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् भवनपुरवासीन् मृडय माम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।